जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन ए प्रकोष्ठ मध्यकु स्वागत। पिलामाने आज आमे दशम श्रेणी संस्कृत बहिर पद्य विभागरु सीतयाः वनगमनम ए विषयटीर 3 नंबर ठारू 7 नंबर पर्यंत आलोचना करिबा। विगत पीरियड रे आमे 1 नंबर आ 2 नंबर ए दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन आमे लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट क्वेश्चन थिला सेट को आमे आलोचना करथिले। जो पिला माने न देखिचंती से माने प्ले स्टोर को जाय कि सेही वीडियोटी को मध्ये देखि परिबे। आज आमे तृतीय विभक्ति ठारू आलोचना करिबा। पिला माने तृतीय विभक्ति ठारू साधारणतः कोन अछि व्याकरण ही अछि। तेणु व्याकरण आमे आलोचना करिबा। देखो अधलिखितानि पदानि व्यवहृत वाक्यानि रचय। अधलिखितानि अर्थात तळे दिया जाइथिबा अध कहले कोन तळे तळे दिया जाइथिबा पद गुडी को व्यवहार करी वाक्य रचना कर वाक्य गठन कर। ताले आमे वाक्य गठन एबे करबा गोटी गोटी के देखो। प्रथमे देइछि रिया। रिया माने कोन रिया माने लज्जा रे। ताले आमे करि परिबा सा बालिका बा सा रिया किंचित न अबदत हैला सा रिया किंचित न अबदत। मंदम तापरे देछि देखो मंदम मंदम माने धीरे आस्ते। तले सह मंदम मंदम चलती। आमे साधारणतः छोट छोट वाक्य पिला माने करूचे बेसी बड़ आमर करबा आवश्यक नहीं। सह मंदम मंदम चलती नल तमे भी करि परिबो गजह मंदम मंदम चलती हैला। कर्तव्यम तापरे अछि कर्तव्यम कर्तव्यम कोन हबो इदम मम कर्तव्यम हैला एहा मोर कर्तव्य अटे। कर्तव्यम माने कोन करिबा उचित। ताले इदम मम कर्तव्यम। तापरे देखा देछि प्रणयात। प्रणयात माने कोन प्रणयात कहले अतिशय प्रीति हेतु हैला प्रणय हेतुरु। ताले कोन करिबा सह प्रणयात एव वदति से प्रणय हेतुरु बा स्नेह हेतुरु ही एपरि कहूची। अलम अलम कहले अलम अर्थ कोन वृथा हैला विवादेन अलम कଳି करिवारे वृथा। तापरे देखो अछि सह सह माने कोन सह माने सहित। पित्रा सह पुत्रः गच्छति हैला बापांक सहित पुओटी जाउछि। ताले पित्रा सह पुत्रः गच्छति। इब इब माने परी हैला ताले इब माने परी। दशरथ इब राजा नास्ति कि तमे करिबो हरिश्चंद्र इब राजा नास्ति हैला हरिश्चंद्र का परी राजा नाहंती। रुते रुते माने कोन रुते माने बिना बा व्यथित नहीं। ताले विद्यामृते जीवनम वृथा हैला नले श्रममृते विद्या न भवति बुझियोछि। तापरे देखो रोचते रोचते माने कोन भल लागे। मह्यम मिष्टान्नम रोचते मते मिठा भल लागे हैला। एबे देखो संधिम कुरुत संधि कर जोड़ माने पद गुडी को अलग अलग अछि ताको हम कोन करबा जोड़ीबा। देखो कोन अछि मुख वर्ण युक्त च ताले बो मुख वर्णश्च हैला। भवान युक्त तातः भवान स्तातः हैला भवान स्तातः। नृपः युक्त उद्यते कोन हबो नृपोद्यते। किम युक्त इदम किमिदम हैला किमिदम। पुत्रः युक्त तथा पुत्रस्तथा
पुत्रः युक्त तथा कौन हम पुत्र तथा विमाने ही युक्त बा विमानेर्बा कौन हम विमानेर्बा है तापरे बसतः युक्त तान बसतस्तान गोटे दंत आगम हम से विसर्ग पाखे बसतस्तान मुहांती युक्त अत्र कौन करवा मुहांती युक्त अत्र महान्त्यत्र महान्त्यत्र विमृशन युक्त इव विमृशनीव है विमृशनीव तापरे त्यक्तव्यम युक्त इह त्यक्तव्यमिह मरे हर्षई लगी त्यक्तव्यमिह विषम युक्त अग्निम विषम अग्निम है तोत युक्त रुते तद्रुते एबे आमे संधि विच्छेद करिबा है एबे आमे कौन करिबा 5 नंबर करिबा संधि विच्छेद प्रविवेशाथ कौन हम प्रविवेश युक्त अथ प्रहसश्च संधि विच्छेद कले प्रहसः युक्त च तयाद्य तया युक्त अद्य कार्यमिदम कार्यम युक्त इदम प्रणयाद्देव प्रणयात् युक्त एव नार्येका नारी युक्त एका भाग्यम उपासते भाग्यम युक्त उपासते पुरुषश्रभ पुरुषः युक्त श्रभ है पुरुषः युक्त नाई पिला मान सेटा कौन पुरुष युक्त ऋषभ पुरुष हबनी पुरुष युक्त ऋषभ जथैव जथा युक्त कौन यथा युक्त एव है यथा युक्त एव जथैव तोया बळे तोया युक्त अबळे तोया बळे हब तोया युक्त अबळे अतीव अति युक्त इव चाति च युक्त अति मंदमिदम मंदम युक्त इदम नेदानीम न युक्त इदानीम हैला एबे आमे 6 नंबर करिबा 6 नंबर टी कोन अछि बंधनी मध्यां विग्रह वाक्यम समस्त पदम समास नाम चित्वा लिखत ताले बंधनी मध्यरु आमे कोन करिबा जोटा अछि हमर कोठी समास नाम अछि कोठी समास अछि कोठी समस्त पद अछि से गुडी का आमे बाहर करी लिखिबा ताले प्रहुष्ट जने ही संपूर्णम एटा हबो कोन तृतीय तत्पुरुष समास हैला शोक संतप्तम एटा हबो शोकेन संतप्तः तम हैला धर्मात्मा धर्मात्मा कौन हबो धर्मात्मा हबो धर्मे आत्मा जस्य सह बहुव्रीहि समास हबो पिला माने बहुव्रीहि विवर्ण वदनम कौन करिबा विवर्णम वदनम जस्य सह एटा बहुव्रीहि हैला विवर्ण वदनम न पूर्वः कौन हबो अपूर्वः न पूर्वः अपूर्वः मुखवर्णः मुखस्य वर्णः हैला मुखर वर्ण तेणु रघुनंदन रघोः नंदन धर्मज्ञ धर्मज्ञ कौन करिबा धर्मज्ञ हबो हमर धर्मस्य ज्ञाता हम षष्ठी तत्व से समास करिबा हैला धर्मस्य ज्ञाता तापर तार संबोधन होईची धर्मम चरति इति जा धर्म चारिणी जा अछि तेणु दीर्घ हब
ମହାବରଉ କଣ ହବ? ମହାନ୍ତଉ ବରଉ ହେଲା। ମହନ୍ତଉ ବରଉ ଏଟା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହବ ନାଇଁ। ମହାନ୍ତଉ ବରଉ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ଅଛି ଟ ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ମହାବନମ। ମହାନ ବନମ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଏଟା ହବ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ପ୍ରିୟମ ବଦତି ଇତି ଯା ଯା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ବାଦିନୀ। ନରବରତମ ନରବରେଷୁ ଉତ୍ତମ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ। ତୋଦ ବିୟୋଗେନ ଏଟା ହେଲା ତୋଦ ଅଛି ପଞ୍ଚମୀ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ବିଜ୍ଞତା ସଂଜ୍ଞା ଯସ୍ୟା ତାମ କଣ ହବ? ବିସଂଜ୍ଞାମ। ତାମ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବିସଂଜ୍ଞାମ। ଏବେ ଆମେ ଆସ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟାନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧମ ପ୍ରକୃତିଗତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଚିତ୍ତ୍ୱା ଉତ୍ତରମ ଲିଖତ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ସୁବିଭୂଷିତମ ଏଟା ସୁ ହେଲା ସୁ ଯୁକ୍ତ ବି ଯୁକ୍ତ ଭୂଷ ଯୁକ୍ତ ତ। ସମୁତ୍ପତ୍ୟ ସମ ଯୁକ୍ତ ଉତ ଯୁକ୍ତ ପଥ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ। ଶୋକମ ସୁଚ ସୁଚ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦୃଶ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା ହେଲା ଦୃଶ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା। ତାପରେ ଅଛି ଷୋଢୁମ ଷୋଢୁମ କଣ ହବ? ସହ ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ। ପ୍ରସ୍ୱିନମ ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ତ। ଅଭିଷେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଚ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଚ ଯୁକ୍ତ ତ। ବିଳପନ୍ତିମ ବି ଯୁକ୍ତ ଲପ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଇଁଫ ବିଳପନ୍ତିମ। ଦତ୍ତଉ ଦତ୍ତଉ ଧାତୁ ହେଲା କଣ? ଦା ଦା ଯୁକ୍ତ ତ ଦତ୍ତଉ। ବସ୍ତବ୍ୟମ ବସ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ। ସଂକ୍ରୁବ୍ଧା ସମ ଯୁକ୍ତ କ୍ରୁଧ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନାଇଁ ଘଞ୍ଚ। ଭୁଞ୍ଜାନହ ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ ହେଲା ଭୁଞ୍ଜାନ ହେଲା ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ। ନେତୁମ ନି ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ ହେଲା। ବସତଃ ବସ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଉପବାସ ଉପଯୁକ୍ତ ବସ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ। ବିମୃଶନ ବି ଯୁକ୍ତ ମୃଷ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହେଲା। ଦୋସାହା ଦୁଷ ଦୁଷ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ। ବିୟୋଗେନ ବି ଯୁକ୍ତ ଯୁଜ ଯୁକ୍ତ ଘଞ୍ଚ। ତ୍ୟକ୍ତବ୍ୟମ ତ୍ୟଜ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ। ଆଦିଷ୍ଟା ଆ ଯୁକ୍ତ ଦିଶ ଯୁକ୍ତ ତ ଆଦିଷ୍ଟା ହେଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଦିଶ ଯୁକ୍ତ ତ ଆଦିଷ୍ଟା। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା ଶ୍ରୁ ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା। ପରିସଜ୍ୟ ପରି ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଜ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ 3 ରୁ 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡିକ କଲେ ଶିତୟା ବନଗମନମର। ଭାବୁଛି ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବ ପଢିବ। ବ୍ୟାକରଣ ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ସେତେ ହବ। ତେଣୁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ବହିରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରହିବ? ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କର ପଢ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବ। ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ବା ପାଠଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଗତ ପିରିୟଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଣ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ନେଇକି ଆସୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।